Мы сегодня приехали знакомиться, вернее, Амре и Жантуре будут знакомиться со своей школой, куда они пойдут уже 1 сентября в 1 класс, и это французская школа. И хочу вам представить месье Боне, это директор школы Лифа, и Мари Сесиля, это классный руководитель Амре и Жантуре. Ну, вообще изначально, почему я решила отдать детей во французскую школу? Я в прошлом году съездила во Францию, на Лазурный берег Монако, где узнала про университет, который находится в Монако, да, и узнала, какие там результаты, кто там учился и так далее. И я начала интересоваться вообще, как детям можно попасть и обучиться именно в этом университете. Оказалось, что там нужно обязательно в совершенстве знать французский язык. И не просто там курсы, да, какие-то пройти, а прям очень глубоко его изучать. И тут я узнаю от своих знакомых, что у нас впервые в Казахстане открывается французская школа. Ну, и я думаю, ну, это, наверное, какой-то знак просто, да. Я тут только захотела, и тут я узнаю эту информацию. Конечно, поэтому я приехала сюда, поэтому я узнавала все больше и больше информации, но и был такой прям у нас в семье вопрос острый, это будет ли казахский язык, да, потому что это тоже очень важно. Для нас было, когда я узнала, что здесь казахский язык, русский язык, французский язык, английский язык, это основные языки, и потом еще добавляется 5-й язык на выбор, но, конечно, это нас очень обрадовало, поэтому, ну, мы сразу решили, что детей отдаем в Лифа. Давайте пару вопросов я задам, да, классному руководителю, потому что это были мои вопросы первые, которые, ну, приходят, да, на ум. И я хотела бы спросить у Мари Сесиль, вообще, чем отличается ваша программа, да, для начальных классов от нашей программы, от наших школ? La particularité de l'école française, c'est que le programme scolaire débute non pas au CP, mais débute bien avant, dès l'âge de 3 ans. Donc en fait en CP, les élèves quand ils rentrent en classe de CP, ils ont déjà eu 3 ans d'enseignement, une vraie scolarité finalement, contrairement au Kazakhstan où il y a le kindergarten juste avant si je ne m'abuse. Donc ce que les élèves vont apprendre quand ils arriveront en classe de CP au LIFA, comme dans toute en fait ils vont suivre une scolarité au Kazakhstan comme s'ils la suivaient en France. Donc ils vont apprendre à lire et à écrire le français, ils vont faire de la compréhension de textes, ils vont étudier la grammaire française aussi. Ils ont également un programme de mathématiques qui suit une véritable progression. Moi j'utilise la méthode de Singapour, qui est une méthode progressive pour que l'enfant puisse comprendre les mathématiques avant de en fait, juste les savoir par cœur. Voilà, c'est une méthode vraiment qui permet à l'enfant de manipuler pour pouvoir comprendre le système mathématique. Ils ont également des cours de sciences, des cours de géographie, où l'enfant va analyser le monde, va réfléchir sur le cycle de la vie, le cycle de l'eau, finalement tout ce qui l'entoure. Il a également une formation en éducation physique et sportive, quasiment chaque jour, hein, puisque les enfants auront 4 fois par semaine des cours de sport. Et également, ils ont des cours d'art, donc à la fois de la musique, 1 heure par semaine, mais également des cours d'art plastique, également 1 fois par semaine. Et tout cela, donc tous ces enseignements-là seront en français. Et en plus de cela, ils auront leurs cours de langue, donc le cours de kazakh, de russe, mais également des cours d'anglais. Et notamment la matière de sciences, le questionner le monde, est une matière qui va s'enseigner à la fois, une partie du programme sera enseignée à la fois en français et à la fois en anglais. Voilà, donc c'est un enseignement, une scolarité qui est complète dès l'âge de 6 ans, avec des prérequis que les enfants ont dès l'âge de 3 ans finalement. C'est important aussi de rappeler qu'il y a une petite différence entre le système local kazakhstanais et le système français ou international, c'est qu'il y a 1 année de moins dans le système kazakh, en tout cas pour l'instant. Et donc le grade 1, qui est l'équivalent du CP au LIFA, sera l'équivalent du grade 0 dans le système kazakhstanais. Donc là où c'est déjà l'école, comme le disait Marie-Cécile, dans le système français, ça ne l'est pas encore
dans le système local. Ну, все, мы определились. 1 сентября Амри и Жантури идут во французскую школу, в школу ЛИФА, в первый класс. И хочу напомнить, что инициатива открытия этой школы в Казахстане – это инициатива двух президентов Республики Казахстан и Франции. Я знаю, что очень много будет вопросов, как поступить, как попасть на подготовительную программу. Да? Можете эти вопросы писать в директ школы ЛИФА, либо по контактам, которые есть в шапке профиля на страничке в Инстаграм.